अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चिकन ड्रमस्टिक बनाने के लिए हम लेंगे 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ की और छुरी की मदद से प्याज आठ ड्रमस्टिक बनाने के बाद जो चिकन है उसको छुरी की मदद से बारीक काट लें।
मुर्गी काटने के बाद हमने जो हड्डियाँ तैयार की हैं ड्रमस्टिक के लिए, इनको टोके की मदद से चिकन को थोड़ा बारीक कर लें। ड्रमस्टिक की हड्डियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसमें लगाएंगे मसाले।